chaussures orthopédiques. Chériquette, les postures debout, il y a déjà comme le tapis, en même temps, il y a comme genre de sabot, mais les tapas comme sabot fermier, تمام مش لوحة. ليه كله بلاستيك راضي. orthopédique بالضبط. مدور هكا مش ويبداو يلزمون ايري فيهم برشا نقط pour l'aération. Donc là, l'utilité نتاعها. Utilisez un repose-pied quand vous êtes debout. Tâche en repose-pied. Les positions assises. حتى في البوزيسيون اسيز نجم واحد يستعمل. تلقاو فما ما نعرفش قبل تلقى واحد في البيرو نتاعو عنده واحد صندوق هكا لوحه. والا واحد فما عباد يحطوا حتى دي بوات تحشيش. حاشاكم بوبيلة. حاشاكم بوبيلة جملة. اما لازم عليه هذا اكيد ولا عادي شوي. فما لوحه ترى فيها بالفلاتو فيها ديجا كل لوحه هكا يحط عليها صفيحه عامله هكا الكبار شوفوا مثلا دليله مثلا عربيه اي تاعهم انا نعرف ارشاديه عندنا واحده اكزاكتومون نجيبوا فيهم دي جون باري ولا يعملوا فيهم يتباعوا حتى عند باغا اي ما ça coûte excessivement cher. تصنعها واحد خيش لا كيستيون شنو هو اليوتيليتي نتاعها؟ شنو هو الفرق بين الساق تبدا هكا والا تبدا هكا؟ عرفت احنا فون دو سون كان جربنا انت ساق وقت تبدا l'autre. D'accord. arabe du sol chaque وقت ساعة لا سي با alternance مش ديما ساعة طلع الساق تحطها هكا ترتاح ساعة منها انت ديجا pour faire circuler un peu le sang ممكن تطلع ساعة la partie هذايا من الجنو تتحرك شوية. d'accord. هذا البوزيسيون سي تقعد هكا الركب ديما تقعد في نفس البوزيسيون. دونك باش يولي لك ان بروبليم مش إلى هذاك. حاجه اخرى زايده اكتنسيت دو مانتينير بوزيسيون دو دو كوريكت تطلع صديق بسيط عليك باش تبخر ظهرك وشاد معك الكرسي بسيط عليك تلقى روحك شاده بوزيسيون صحيحه في الكرسي الوغ كي بداو ساقيك كله تا توندونس باش تبونشي خاطر راهم On va les expliquer. D'accord. D'accord. Vous allez envisager l'utilisation d'un tapis anti-fatigue au besoin. Tapis anti-fatigue en général qui est des mensurations بين 60 70 دينار. وتوا actuellement في les sociétés ناخذ الكار textile. Lorsque vous allez travailler avec les centrales d'achat, قبل ما تبدا تخدم معاهم يبعثوا لك ديزوديتور من فما فيريتاس يجي يعملوا اوديت يشوفوا اوديت سوسيال ديجا معناها الناس كلها سوسيال خلصوا الخدامه تاع سوايع زايده زاده سي ليميتي سي انترنيك فو با ديباسي تعرفوا نديروا ressources humaines وفما لا بارتي santé sécurité au travail. Position debout ou col, disons, établie à Burundi. بعد ما صارت الكاتاستروف في بنغلاديش تاع اللي تحت تاع باتيمون ماتوا فيه 3000. دونك l'Union européenne ولات تزيج كل واحد من اوروبا باش يخدم في les pays en voie de développement ou sous-développés. Ils ont certaines normes de sécurité ou être obligés. Donc, la majorité des sociétés qui ont des postures debout, par exemple, c'est les positions de repassage pour le nard ou le col, elles les ont.
وقت باش تتحرك شويه باش لازم تعطيها تتابع لي شوسور. اوكي ماشي dans ce sens là. On a fait des cautions, c'est qu'on a investi dans une société qui est comme des sociétés en Tunisie qui sont spécialisées dans ça. C'est une société technique. Ben, أنا عشان نعطيك وقت جيد نفكر pour avoir une idée على si jamais le tapis en anti-fatigue. Juste pour avoir une idée. Anti-fatigue. Anti-fatigue. Allez. Veillez à ce que les câbles, d'accord, l'alimentation électrique, le rangement du matériel et la configuration en général ne nuisent pas à l'ajustement du bureau. شفنا ما نعرفش فما وقت عملنا لا تورنيه فما دي كابل donc l'aménagement du bois, c'est de faire très attention à ça. كاية؟ كيف دراك فورماتور هنا نحطوا له هذا الكل؟ هذاك باش يعطيه الفيديو وهذاك الكابل تاع ريزو الكابل المونتاج. اما هو المارك نتاعو ما يلزمهمش يكونوا هكاك. ايوه صحيح معناتها هذيك تاع الريزو وهذيك تاع مش هكاك عنده كناديا 26000 وي 27000 تتنحى بدك وزاري توتال والله 27000 تلقى كابل تتنحى والله اش في برميك ساعات الفورماتور يحب يقعد هنا بعد يقعد غالي يقعد وين يحب يا صابر يقعد وين يحب الكابل وين يكملهم لازم يلاقيهم يحطهم في بلاصه يعلقهم ما يقعدوش هكاك متفرطين مسيبين. إذا كان هذه سي une salle de formation هكا ولا il faut aménager le poste de telle façon qu'il y ait des câbles collants accessibles. Par exemple, un formateur, je suis obligé de le placer ici avec les outils de travail dehors, hein, avec toutes les connexions. مش هو الكابل هنا وهو يقعد غادي. دونك انا نعمل لاميناجمون تاعي نخرج ما عرفتش كيفاش من هنا خاطر الفيشه تاع كابل ريزو كابل تاع l'écran câble de recherche ainsi de suite. Une position هكا ولا نحطوها حتى هذيك البلاستيك تتعدى تحت البلاطه ولا يبداو محطوطين هنا ديسبوزيسيون. ايوه اوكي باهي شكون Taïni, combien de temps devrait-on passer assis ou debout? Allez, bien, la bonne question. Alors, les recommandations varient. Allant d'une heure assise pour 5 minutes debout, à une alternance entre les positions assises et debout toutes les 20, 30, 45 ou 60 minutes. Votre professionnel de la santé peut également vous faire part de ces recommandations. L'important est de modifier votre position en fonction de vos besoins. Donnez à votre corps le temps de s'adapter à votre nouvelle routine. Les premières études ont révélé que certains utilisateurs avaient tendance à reprendre une position assise la majeure partie du temps après la période initiale d'essai. Pour bénéficier des avantages qu'offre la possibilité de varier sa position, vous devez vous assurer de continuer de le faire. N'oubliez pas qu'il est toujours aussi important de prendre des pauses de l'ordinateur pour aider à diminuer la fatigue oculaire ainsi que de varier la position de la tête, du haut du corps, des bras et des mains. لا مش لا تعرفش تقرا ساره فاطمه انا ما فهمتش شيء شوف كل شيء مثل ايفيدون مش هقول لك لا
Je suis pas l'étape. Je vais intervenir au fur et à mesure. Les recommandations varient, allant d'une heure assise pour 5 minutes debout à une alternance entre les positions assises et debout toutes les 20, 30, 45 ou 60 minutes. حتى لهنا واحد حتى لهنا احنا معك صار اي حتى لهنا شنو؟ يلقى مثلا ما عندناش قوم يخفف 5 دقائق نص ساعة 5 دقائق تلترني Ça dépend انت والخدمه اللي تخدم فيها. داكور؟ وعلاش يقول لك هو حاطين برشا votre professionnel de la santé il peut intervenir باش يقول لك quand est-ce que vous prendre une pause 5 minutes 3 minutes ولا تاع la relaxation et ainsi de suite. Mais وقت باش تقعد انت une position figée trop longtemps forme un risque. Ça dépend des membres que vous allez utiliser ou manipuler pendant l'opération de votre travail. Donc le médecin de travail, il peut vous conseiller ويعرف قداش يعطيك الوقت. ما نعرفش اسكو déjà Donc, l'important est de modifier votre position en fonction de vos besoins. Donnez à votre corps le temps de s'adapter à votre nouvelle routine. Voilà. خاطر الواحد وقت يبدا يخدم في حاجه ديما يديمار ولا يكومونس avec les mauvaises postures. ومش في باله اللي يخدم مرتاح. Or, à long terme, c'est pas bien. Dès le départ, لازمك تعرف la bonne posture du travail. Tu dois t'adapter à la posture هذيك. على الارغونومي نتاع لو بوست نتاعك. اما انت ما نعرفش كي واحد يبدا يخدم معاوج وقت تجي باش تصرف يقول لك لا هذا انا وليت معاوج. يقول لك جو بو با جي مال. اللي هي لا بوزيسيون معناها نورمال كوريكت. غير فورم والله غير فورم تاع العواج غير الفورم تاع العواج. اما شفت في لا بون بوستور قلت لي عواج ويتعب. خرجوا من الزون دو كونفورت تاعو. حتى طبعا يحسوا ديفورمي الكود مثلا ديما عندي واحد طايح وواحد طالع تركز على يديه اي فوق تو شانج اللي يجي يقعد في البصير يقول لك كيفاش معناها انت سامحني في الكلمه بدلك معاوج معود و tu as adapté l'environnement تاعك على تعويج البدن. هاك اي بابي اي فوق تو شانج توا اللي اللي هي اون جينيرال باش نقولوا باش نعرفوا اسكو معناها لي زوتي ولا لو بوست والعباد البوست مريقل والعباد مريقلين تهز هذا من هذا ça change rien du tout. C'est un standard. La même chaise, l'ouverture de cause, ça va être juste l'ajustement de la hauteur ou l'ouverture de la mais أنا نقعد على البوست نتاعك أنت ما نجمش تخدم عليه خاطر أنت tu l'as réglé على البوست معناها لا بوزيسيون اللي أنت بلوز أو موان ماشي في بالك اللي هي elle est confortable. Or c'est pas ça. ديما تحب تشوف معناها كيفاش نقول لي بوست ولا لا شيز ولا لا هوتور نتاع بون لا هوتور تقعد هي تهز هذا تحط هذا وتهز هذا تحط هذا نورمالمون mais il n'y a pas une très grande différence. C'est juste régler la hauteur par rapport au bac de tout le bac. D'accord? Ben, donnez à votre corps le temps de s'adapter à la nouvelle donne. Ben, les premières études ont révélé que certains utilisateurs avaient tendance à prendre une position assise la majeure partie du temps après la période initiale d'essai. Pour bénéficier des avantages qu'offre la possibilité de varier sa position, vous devez vous assurer de continuer de le faire. C'est la persévérance. Ben, n'oubliez pas qu'il est toujours aussi important de prendre des pauses de
de l'ordinateur pour aider à diminuer la fatigue oculaire ainsi que de varier la position de la tête, du haut du corps, des bras et des mains. معناها هذوما كلهم زي كان دونك شكون يقراهم لكم؟ الاخراني باش نشوف. N'oubliez pas qu'il est toujours aussi important de prendre des pauses de l'ordinateur pour aider à diminuer la fatigue oculaire, ainsi que de varier la position de la tête, du haut du corps, des bras et des mains. Des bras et des mains. C'est ça? Oui. Donc en général, c'est la partie supérieure du corps. Elle bouge. Hein? Sauf que un pendant derrière les lèvres, j'ai une partie figée. Elle ne bouge pas. زي ما نقول كيفاش تحرك؟ شاف المخدر ها؟ كيفاش تعمل؟ أنا هذوما كلهم كنا actifs pendant la réalisation de l'opération de travail. D'accord? Sauf que أنا قلت لأنها بتاعت التفكير هذه صحيح ما بوش pas. ماشي صغيرة ماشي خلي شاف تمشي شوية وتعمل ماشي معناتها باش كل قد هذيك هي كل ساعتين كل ساعة قدنا كل ساعتين Parce que fallo de 10 minutes. 10 minutes. Déjà Ils ont listé les avantages par rapport à toi. Je suis Yacobi Ramzi, l'un des employés du groupe Advancia Téléservices. Je tiens à faire une petite conclusion suite à cette formation et à remercier le groupe international Elite Consulting pour toutes ces connaissances importantes concernant tout ce qui est risque lié aux logistiques et environnement de la société, une certaine méthodologie de gestion pour s'opposer à ces risques-là et des risques liés à la posture. Donc si on est là, c'est qu'on a appris beaucoup de choses et merci beaucoup à vous. Grâce à cette formation, on est conscient aujourd'hui des risques qui sont liés aux santé et sécurité au travail. Je remercie International Elite Consulting et au formateur M. Al-Sattar fortement. Merci.